Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arifin. Saat ini saya menjadi dosen program studi pendidikan bahasa Inggris, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Bilfat. Dalam kesempatan kali ini, saya akan mendeskripsikan singkat terkait salah satu mata kuliah yang saya ampuh, yang bertujuan untuk memenuhi salah satu persyaratan PDD UKTPT 2025. Dalam bidang pendidikan dan pengajaran di semester genap 2024-2025 ini, salah satu mata kuliah yang saya ampuh adalah Intermediate Listening. Mata kuliah Intermediate Listening merupakan mata kuliah wajib yang harus diambil mahasiswa di semester genap atau di semester 2 dengan beban SKS 2 SKS. Mata kuliah ini termasuk dalam rumpun mata kuliah keahlian dengan kode mata kuliah MPS 20903. Mata kuliah yang saya ampuh ini linear di bidang pendidikan bahasa Inggris. Berikut adalah deskripsi singkat terkait dengan RPS mata kuliah Intermediate Listening. Deskripsi singkat mata kuliah. Mata kuliah ini adalah mata kuliah wajib bagi mahasiswa program studi pendidikan bahasa Inggris dan merupakan rumpun mata kuliah terapan yakni keterampilan dalam mendengarkan ungkapan atau ekspresi bahasa Inggris dalam bentuk audio. Mata kuliah Intermediate Listening ini merupakan mata kuliah lanjutan dari mata kuliah Basic Listening yang bertujuan untuk mengembangkan keterampilan bahasa Inggris secara umum dan khususnya Literal Listening, Interpretative Listening, dan juga Critical Listening. Mata kuliah ini juga membahas keterkaitan pentingnya keterampilan mendengarkan dan relasinya dengan kemampuan bahasa Inggris secara umum. Mata kuliah ini juga akan dapat membantu mahasiswa agar mampu berkomunikasi secara efektif, serta dapat membantu mahasiswa yang nantinya mengikuti uji kemampuan bahasa Inggris seperti TOEFL dan yang lainnya yang juga terdapat soal dalam bentuk listening. Nah, adapun capaian pembelajaran mata kuliah Intermediate Listening ini yang pertama adalah mahasiswa mampu memahami kata atau kalimat langsung dalam percakapan atau audio. Yang kedua, mahasiswa mampu memahami makna dan maksud yang tersirat dalam ekspresi atau ungkapan dalam audio. Yang ketiga, mahasiswa mampu menganalisis dan berpikir kritis dalam menyimpulkan isi ungkapan dalam audio. Adapun metode pembelajaran yang pertama di sini kita lakukan adalah dengan tentu presentasi dan juga diskusi. Yang pertama kita lakukan adalah pembukaan. Dalam sesi pembukaan di sini, dosen membuka kelas dengan salam, kemudian melakukan presensi kepada siswa. Setelah itu melakukan pemanasan, warming up. Kadang-kadang kita juga memutarkan lagu untuk menstimulus mahasiswa agar lebih bisa berkonsentrasi dalam pembelajaran. Dilanjutkan dengan presentasi atau pemutaran audio. Nah, biasanya ketika dalam pemutaran audio atau presentasi kita lakukan juga proses diskusi dan juga tanya jawab terkait dengan apa yang sudah mereka tangkap atau dengarkan atau maksud yang ada dalam audio tersebut. Kemudian di sesi akhir sebelum penutupan, biasanya dosen memberikan timbal balik atau feedback kepada mahasiswa terkait dengan apa yang sudah mereka pahami, apa yang sudah mereka lakukan ketika selama dalam pembelajaran sesi. Melakukan penutupan. Sebelum ditutup, dosen memberikan saran dan juga nasihat kepada mahasiswa untuk terus berlatih dengan cara mendengarkan audio-audio yang lainnya yang mereka bisa ambil atau bisa lakukan di internet atau di sosial media yang lainnya. Kemudian dosen juga tidak lupa untuk memberikan istilahnya pengingat kepada mahasiswa untuk belajar atau mempelajari materi yang akan dipelajari nantinya. Adapun asesmen yang dilakukan, komponennya tentu memiliki komponen yang berbeda prosentasenya. Di antaranya meliputi kehadiran dan juga keaktifan sebesar 20%, tugas terstruktur dan juga tugas mandiri. Jadi tugas mandiri ini biasanya kita lakukan selama proses pembelajaran. Adapun tugas terstruktur di sini adalah tugas atau latihan yang diberikan seperti halnya dengan kuis yang sudah direncanakan. Masing-masing 10%. Jadi tugas mandiri 10%, tugas terstruktur juga 10%. Adapun UTS di sini 30%. Dan juga untuk UAS 30%. Berikut contoh pembelajaran mata kuliah Intermediate Listening. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. As usual, before we start our class, I'd like you to pray first. Thank you.
Good afternoon, everyone. Okay, how are you? Good? Okay, thanks God. You all are fine. Okay, I hope so. If you are not in a good condition, it will be maybe a big trouble. Because today we have a listening class means that when we have a trouble from our own, means that it will disturb you to listen the audio later. Okay, good. So I'm happy to hear that you are in a good conditions. But before we continue, I would like to check your attendance here. The first one, pertama, Mbak Imratul Latifah. Okay, present. Nah, that's present or I'm here. Okay, Indah. Okay, Indah there. Veronica. Okay, Lisa. Nur Vidya. Okay, here. Arina. Okay. This one is louder than before. Kalau ini lebih keras tadi suaranya. Tidak apa-apa. Arina harus berani speak louder ya. Itu berani kelas. Mas Ahmad Rafiq Zamzam. Okay. Hikmatul Rahmat. Okay. Ferdiana. Okay. Dan Magdalena. Okay. Satu yang absen tadi siapa? Dewi Rahma. Okay. Sini Jakarta. Nvidia. Oh iya, Nvidia. Where is Nvidia? Oh, you don't know. Okay, it's fine. Okay. Kita melanjutkan dari materi yang kemarin, ya. Kita melanjutkan dari materi yang kemarin. Sejauh ini bagaimana terkait dengan listening atau mendengarkan? Bagaimana? Masih sudah ada kemajuan. Oke, sudah ada kemajuan. Mungkin ada yang agak sedikit ada kendala. Oke, fine, nggak apa-apa. Jadi memang kita butuh latihan, memang khususnya listening harus sering-sering juga mendengarkan biar nanti kita terbiasa. Nah, di sesi ini nanti I'll play audio, saya mainkan saja nanti from one record atau nanti maybe it can be louder dialogue here, and then after the dialogue later we'll discuss about the dialogue. Actually what they are talking about, nanti kita cek sejauh mana saya memahami apa yang telah mereka sampaikan, dan kemudian nanti setelah itu kita mencoba memahami maksud dari ekspresi tersebut, dan juga nanti ada beberapa pertanyaan terkait dengan dialog nanti. Jadi silakan disimak secara hati-hati, secara seksama. Yang pertama, I will play and I won't stop it. Saya akan mainkan, tidak akan saya hentikan. For the second time, untuk yang kedua nanti baru kita mencoba untuk menganalisa dari ungkapan maupun dari maksud dan tujuan. Okay, are you ready? No. Okay, you have to be ready. You have to be ready. Okay, Insyaallah. Okay. Listening practice through dictation. Sudah cukup jelas kira-kira suaranya? Kurang keras? Oke, kurang keras. Oke, kita coba kita tambah sedikit ya. 100. Oke, ini tadi nanti. Oke, sepertinya nanti hati-hati, jangan shock ya. Oke. Jangan kaget, nanti kaget. Copyright 2007, Compass Publishing. All rights reserved. Didengarkan saja dulu, sampai jalan. Disimak secara keseluruhan. Nature and the environment. Unit 1, a picnic by the river. This is a good spot. Let's stop and have our picnic next to the river. Good idea. Walking always makes me hungry. I'm ready for lunch. We can sit here on the grass. Oh no! Someone forgot to throw these empty paper bags away. There is litter everywhere. Why do people always leave litter around? It's not a nice thing to do. It spoils other people's picnics. I think they are lazy, or maybe they just don't care. Look, there are some empty cans and glass bottles under that tree too. People should clean up before they leave, and not leave litter lying around. That's right. Well, after our picnic, let's pick up all the litter we can and take it out of here. Okay, and next week, let's come back with friends and pick up some more. Good idea. Oke, itu kira-kira demikian audionya. And let's try to check
every sentences the speaker talk about. Okay, start from here. Listening practice through dictation. Apa tadi? Dia bilang apa? Listening practice. Akan ulang ya. Predictions or prediction? Predictions. Okay, good. Nice. Next talk. Copyright 2007. Apa? Copyright 2007. Okay. Publishing. All rights reserved. Terus next aja, kita next. Siapa untuk yang dialog? Oke, nanti barangkali ada perwakilan atau yang siap menyatakan kira-kira mengulang dikit ya apa yang actually the speaker talk about. Nature and the environment. Apa? Nature and the environment. Apa in the environment? Nature and in the atau in apa? The environment and the nature and environment atau ada intinya? Nggak ada intinya ya. Jelas nature and the environment. Okay, good. Unit 1. A picnic Apa? Unit 1. Okay, unit 1. It's clear enough. by the river. Apa? Picnic by the river. Okay. This is a good spot. This is a good spot. Okay, good. This is a good spot. Okay. Kita coba aja cek dari belakang ya, dari Mas Zami. Kira-kira next ini biar nggak bareng-bareng ya. Kita coba. Kalau nanti sudah clear, baru nanti berarti sudah aman. Next. Let's stop and have our picnic next to the river. Let's stop the picnic. Oke, ada yang miss. Let's stop and the picnic. Say, stop berarti ya. Ada yang miss. Apa lagi? Yang lain? Monggo, tambah apa? On the river. On the river. Kalau on the river berarti nanti kita pikniknya di atas sungai lah. In the river. Not in the river, but Yeah. no. Apa? Yeah. No, not here. Not here. I'll repeat again. This is a good spot. Let's stop and have our picnic next to the river. Next to the river. Okay, next to the river, not on the river. Kita bisa menganalogikan on the river berarti nanti di atas sungai. Okay. Next to apa? Next to the river. Next to the river. Next to the river. Di samping sungai. Di samping. Mau kayaknya tidak kayaknya ya di samping di sebelah di sisi sungai itu kan. Masa di samping sungai? Ya nggak apa-apa di samping sungai. Tapi pasti nanti di sisi sungai. Okay, next. Okay, good. Good idea. Walking always makes me hungry. Apa? Always make me hungry. Okay, walking always makes me hungry. Okay, good. Tadi nangkap. Untuk berikutnya, ready for lunch. We can sit here on the grass. stop. Ready Apa? for lunch. Apa? Enggak. Stop. Pertama, sir. Ready for lunch. No. Ready for lunch. The last one. I repeat ya. Hungry. I'm ready for lunch. We can sit here on the grass. We can sit on the ground. We can sit. Here. Kurang here ya. We can sit here on the grass. Okay. Mananya? Kita bisa liburan. Liburan. We can sit here. Duduk di atas. Duduk di dalam. Duduk di dalam hutan. Oke. Itu maksudnya. Oh no! Someone forgot to throw these empty paper bags away. Oke. Oh no-nya kita lewatkan. Someone Someone forgot To to prepare. prepare. No, I don't think so. Let's try to read it later. Forgot to throw these empty paper bags away. To throw the empty bags away. Forgot to throw the empty bags away. Jadi mereka lupa membuang sampah. Atau istilahnya bungkus kosong. Itu tadi.
Kita sambung. We can sit here on the grass. Ulang sedikit. Oh no! Someone forgot to throw these empty paper bags away. Ini tadi first one to throw the empty bags away. Sambungannya There is litter everywhere. apa? There is litter everywhere. Oke, itu there is litter everywhere. Apa litter itu? Berserakan. Rujukannya ke apa? Sampah. Tadi litter tadi sampah. Oke, jadi here we try to listen to the pronunciations or the expressions. We also try to understand the meaning of the word. Tidak apa. Jadi di sini memang listening kita butuhkan satu kosakata aja, makna dari kosakata juga. Iya, makanya di sini mungkin ada teman-teman yang belum memahami. Nah, dibantu dari teman-teman yang lain yang sudah bisa paham. Sambung lagi. Why do people always leave litter around? Why do you Always live. Live on the Live apa? Live. live on the grass? On the Tak ulang sedikit lagi. Oke. There is litter everywhere. Ya. Why do people always leave litter around? Leader around. Jadi kalau kemarin kita mau coba memahami kalimat ungkapan pendek, yang ini agak lebih panjang sedikit ya. Karena ini sudah di semester yang kedua ini, maka ya kita mencoba menyerap dan juga memahami, menyimpan atau bisa jadi kita menyimpulkan dari ekspresi yang sudah diucapkan. Oke, jadi paling tidak nanti di selanjutnya nanti teman-teman sudah bisa memahami ungkapan yang bisa lebih panjang dan juga memahami maksud dan tujuan, sehingga nanti di akhir kalau nanti di TOEFL teman-teman tidak kesulitan dalam pendengaran, karena biasanya gitu kalau yang satu dalam TOEFL itu adalah listening. Nah, kita mencoba membiasakan untuk mendengarkan yang kemarin kita sudah ekspresi pendek dan sekarang agak panjang. Oke, sambung. It's not a nice thing to do. It's Not a nice thing to do. It's a nice thing to do. Apa? Itu hal yang baik. Baik untuk Lakukan. Oke, baik untuk dilakukan. Oke. spoils other people's picnics. Oke, we skip it, and after this, I think they are lazy. Or maybe apa? I think they are lazy. I think they are lazy ya. Gitu. Sama istilahnya karena sudah ada they are lazy. Oke, I think they are lazy. Okay, next. they just don't care. Just don't Care. Don't care itu apa? Tidak peduli. Oke, tidak peduli. Karena mungkin suka buang sampah sendiri. Oke. Look, there are some empty cans and glass. Look, There are some blah blah blah. Miss that ya, oke. Miss that. I'll repeat once more. Ulang sekali lagi. There are some empty cans and glass bottles under that tree too. Terpotong ya. Saya ulang, sorry. Look, there are some empty cans and glass bottles under. Empty glass There are There are empty empty glass can and bottle too. Okay, can, glass and bottle too. Okay, next. That tree too. Under that tree too tadi ya, di bawah pohon. Okay, sambung. People should clean up before they leave. People should clean up before they leave. People should clean up before They they leave. leave. Oke, sip. Ini 7 kata tertangkap semuanya. Not leave litter lying around. That Not leave. Not leave. Not live itu. Live our living. living. Not leave. Not living tadi apa? Not living later around. Kita around ya. Oke. right. Well, after our picnic, After our picnic. Well, after our picnic, only 4 words ya. let's pick up all the litter we can. Let's pick up all All ya, sampah tadi apa? Litter. Our picnic. No, not our picnic. We can. Kita ambil sebanyak sebisa mungkin harus bisa kita. Oke. Take it out of here. Take it out of here. Take it out of Here. Apa take it out itu? Ambil. Buang. Tadi buang dari sini. Oke. Okay, and next week, let's come back with friends and
Let's come back. Come back with Friend. who wants to answer number one? Nature. Come on. Nature. Come on, Surya. Nature. Nature The environment. in the kebalik in the environment Environment. and Nature. the environment and 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 nature. Okay, topiknya tadi environment and the nature. Okay. Number two, for the questions number two, where did the dialogue probably take place? Where did the dialogue probably take place? Okay, Zami. Huh? In the river. In the river or next to the river or near the river? Next to the the No, next to in the river means they talk in the water, in the river, yeah? Okay, good. And then number three, I think this one is easy enough. How many people are there in the how people sorry how many people Bram, ya, itu ya. How many people are there in the dialogue? How many people just Two. only only two, okay, only two, yeah. And then what did they find in the picnic site? Litter. Okay, litter tadi. Oh, tadi yang dijumpai ternyata banyak sampah atau kotoran. Okay. Okay, the last questions here for the topic for topic one. What did the man suggest before leaving the place? Pick up the after that. After pick up the litter and then Next week. that's also can be a suggestion ya. Invite the other friends. Tadi setelah pick up kita throw away dulu ya, throw away the litter or the rubbish tadi. Itu kemudian invite another friends. Oke, topik yang pertama. Next kita coba untuk yang kedua. Nah, semoga nanti bisa dipahami. We have another Commit topic ya. to. Let's recycle. Apa? Let's recycle. Let's recycle. Oke, nah sudah lebih enak ketika mendengarkan ketika tadi diawali dari yang pertama, mungkin sudah agak terbiasa. Oke. Hi Jane, have you heard about the new laws to Gimana? Hai. Nama orang. Dengarkan lagi nama orangnya siapa ya? Oke. Saya ulang. Oke, ini kita coba langsung aja. Kita putar, kita klarifikasi what did the speaker actually talk about. Okay. Jane, have you heard about the new Hey Jim. Hi Jim. Have you about Have you karena have maka heard ya. Have you heard about kepotong tadi ya. Di sini kita potong. Saya ulang. Oke. Hi Jane, have you heard about the new laws to help people recycle? For other people? recycle. Recycle. Oke. Saya potong ulang ya. Laws to help people recycle? Laws to help people recycle. I heard about them on the news last night. Nah itu tadi I'm only I karena mendengar itu kata kerja maka langsung sama I heard them miss. Oke, miss it. On the news last night. On the news. Langsung news last night. I heard them on the news last night. Okay. I don't think I like them. Okay, it's clear enough ya. Kalau ini cukup. I don't think I like them. Okay, itu now nanti agak jelas. The government wants to keep the environment clean. Wants to Clean up. clean. Saya want to not clean up. Want to keep. Saya ulang ya. The government wants to keep the environment clean. Nah itu keep the environment clean. Okay, keep the environment clean. Recycling paper, metal, Paper, metal,
Oke, sambung lagi. Glass instead of throwing these things away. Glass. Glass, ya, glass. Instead of, daripada throw it away, daripada membuangnya, didaur ulang. Oke, dari dua audio kira-kira sudah lumayan enteng ataukah masih dirasa agak berat atau sangat sulit? Lumayan. Lumayan, ini lumayan ada pertanyaannya. Lumayan masih berat atau lumayan sudah bisa lebih enak menangkap pertanyaan. Oke, saya rasa insya Allah sudah lebih bisa enak menangkapnya ya. Oke, nah kita coba ini nanti perhatikan ada pertanyaan. Ini saya putar audionya. Nanti pertanyaannya disimak, kemudian nanti kita mencoba menjawab tanpa saya putarkan lagi. Oke. Unit 10. A new camera. I just bought a digital camera. What is wrong with your old camera? Nothing. I bought this one because I want to store my pictures on my computer. I see. I can also delete pictures that are not very good. I don't have to print them. I like to print all my photos. That's why I like the old cameras. Oh, you can print digital photos too. Many shops will print them for you. Really? Yes, you can even buy a good printer and do it from home. That seems easy. How do you store these digital pictures? You can store the pictures on your computer, but you might run out of space. I save all the pictures I like on compact discs. You can store more than 700 photos on one CD. Great. Maybe I should get a digital camera too. Okay, let's see here. Talking about a new camera. camera. What kinds of camera did the man buy? What? Digital camera. Okay, digital camera. Then the next one, what kind of phone yang ada sesi A, ungkapannya pendek, ada ekspresi B yang ungkapannya agak lebih panjang, dan juga yang poin C bagian listening itu lebih panjang lagi. Nah di sini kita berlatih untuk nanti seandainya biar kita nanti terbiasa dari rekaman ini atau dari istilahnya audio latihan ini mungkin sudah bisa dirasakan seperti ini. Jadi yang perlu diperhatikan adalah kita memahami kira-kira tidak harus semuanya tertangkap. Kalau kita ingin memahami maksud dan tujuannya, kalau memang bisa tertangkap semua ungkapannya itu akan lebih bagus. Tapi kalau tidak, jangan terus diingat-ingat apa yang hilang. Paling tidak kita harus bisa menyimpulkan dari mungkin ada beberapa kata yang miss, kita bisa mencoba menghubungkan kira-kira kalimatnya atau ungkapannya dan maksudnya demikian. Saya rasa itu untuk latihan kita, untuk praktek kita listening hari ini, semoga nanti bisa memperkuat teman-teman semuanya dalam mendengarkan, terbiasa untuk mendengarkan baik ungkapan-ungkapan dalam ungkapan pendek maupun ungkapan yang lebih panjang. Oke. Saya rasa tadi teman-teman hanya miss beberapa kata atau ekspresi. Nah, insya Allah ini sudah lumayan bagus. Next week kita akan sambung lagi dengan berbagai topik yang berbeda, biar nanti akan lebih terbiasa kembali. Dan jangan lupa, saya menyarankan untuk nanti ini di rumah mencoba untuk mendengarkan atau mencari referensi atau audio-audio yang lain. Barangkali apa kesukaannya, kalau memang nanti dari sisi lagu, ya silakan mencoba untuk dari lagu, atau mungkin nanti ada mungkin special talk atau pembicaraan khusus di internet atau di sumber-sumber lain yang tentunya pakai bahasa Inggris ya, biar terbiasa. Oke, itu saja. Any questions? No. Okay, no. Okay. That's a nice answer. No questions. Okay. Jadi itu saja. Thank you very much for your coming today. Kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa untuk besok kita akan membahas terkait dengan beberapa topik baru. Di antaranya nanti ada watching movie, dan juga nanti topik yang lain. Thank you. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.